Good morning. Po tayo sa Apalit. I-release point natin. Yan po yung araw. I-release po tayo alas 7. Ano? Game! Ready na yan! Kabog! 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 Release po BBC Manila, BBC Rizal. Sabay po. Oh! Alas 7! Release tayo! Oh! Ready na yan! Darlan! Okay! Alas 7! BBC Manila, Apalit! 1, 2, 3! Release! BBC Manila, BBC Rizal! Ayan po, ibon! Parami ibon natin! Salamat po sa mga nag-load! Ang ganda tignan, ang dami! Open na open, oh! Ganda ng release point natin! Ayan, makuwi kayo lahat, maganda panahon! Halika po, para tayo nasa Saudi. Daming ibon, daming ibon. Kabog, kabog, kabog! Meron pa! Meron pong dalawang di makalipad. Kukunin natin mamaya yan. Huwag po kayo maglala dyan. Okay po. Ayan po. Paubos na lang po ibon. Salamat po ulit. Kita-kita po ulit tayo sa Martes. Hanggang sa next time ulit. Thank you po.